बांदोडा मतदाराच्या वळेरीचे राजकीय तणाव उकळत आसा। काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या दाव्याचेर बांदोडा सरपंच हांणी रामनाथीच्या घर क्रमांक 24B हांगा नोंदणी केल्या सुमार 119 मतदारांक बोगस नोंदणी न्हय अशें ताणें सांगलें। घर क्रमांक 24B हे खरे म्हणल्यार सनातन आश्रम, देशभरातल्या आध्यात्मिक साधकांचे घर अशें सरपंच हांणी स्पष्ट केले। थंय नोंदणी केल्ले सगळे 119 मतदार आश्रमा कडेन संबंधित साधक आसात। ताणे फुडें काँग्रेस पक्षाक आव्हान दिले की पयलीं ह्या वाठारांत रावपी नाशिल्ल्यांची नांवां काडून मतदारांची वळेरी निवळ करची। खास करून GEC फर्मागुडी आणि शापुरा बांदोरा हांगाच्या मतदारांचो उल्लेख करून जे भायर उरल्यात पूण रोलाद उरल्यात। बी ह्या नंबराचेर आसा। आतां आश्रमांत कितें आसा, मोठी बिल्डिंग तेंचे एकूच नंबरान ते रजिस्टर केल्ले आसा। आतां तितून भितर तेंचे बारीक फ्लॅट टायप तेंचे आसा, तितून ते रावतात। टोटल कितले आहा मतदार आश्रमांत? 119। ती एका जाली 4 नंबर आसा म्हटलें। चार बिल्डिंग आसा, तेंचे रजिस्टर 24/B चेर केले। बाकीचे 3 बिल्डिंगांना तशेंच आसता। हय, तेंचे तितून ते 24/12 आसा B ह्या नंबराचेर तेंचे NOC दिल्यार 24/12B हेचेर तेजेर ते रजिस्टर जाल्ले आसा। तेजे भायर ते बांदोड्यात सिमेंटीम म्हणटात थंय तेंचे फ्लॅट्स आसा। जेन्ना ते आमचे वागदोर म्हणटात थंय तेंचे बिल्डिंग फ्लॅट्स आसा, थंय लोक रावतात तेंचे। पूण ते इनलिगल न्हू, ते कायदेशीर करून ते कायदेशीर रावतात। म्हणून तेंचे कित्याक हें करूंक जाय? आनी ते कोण तरी धर्माचे आमकां कोणाचें हें करपाचें ना, ते कोणी तरी धर्माचो प्रचार करपाक लागून रावल्ले आसा। आनी सादर आनी उच्च शिक्षीत अशें कांय न्हू मनीस। कोण येयले, कोण तरी आतां वचून बस जाल्यार तेंच्यांनी एक गोश्ट करची। शापूर सारकेले कितले भायले लोक येवन रावले, ओरिजिनल जे मुल्ला लोक आसा थंयच उरले। कितले भायर तेजेर कित्याक एक्शन घेयना? फर्मागुडी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज थंय नाही, आतां थंय रिटायर्ड जावन ते कोण प्रोफेसर आसले ते भायले स्टेटीचे आशिल्ले, ते गेले तेंची कोण बाकीचे कामाक कोण आशिल्ली ती बाकीची स्टेटीची आशिल्ली, ती कामां ती गेली। अजूनच 100-150 वोटींग थंय कशें आसा। कोण डेथ जाल्यार कितें जालें तेजेर कांय डिविजन ना, तेजेर विचारून उलया। अशी कितली वोटींग आसा गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसाक। शापूर सारकेल्याक जाला, कितले आवटसायडर येवन रावता, तितून कोण रोहिंगे काय कोणाक खबर आसा? हेजेर कोण उलोवपाक ना। म्हणजे काँग्रेस तांकां प्रोत्साहन दिता, तेजेर उलयात मरे। हांव सरळ सांगता, तुका जर उलोवपाचें आसा हांव अजून हे हितून मामलेदाराक सांगूंक सोदतां की जे पळय आमचे शापूर आनी जो गोवा इंजिनियरींग आसा थंय तेंचे विजीट करचे आनी ती जितले डिविजनाक आसा ते डिविजन नांव घेवचें। कारण 3-3, 4-4 इलेक्शन जाली तर ते लोक ना थंय वोटींग मारपाक ते येयनात, कारण मार्जिन ऑफ हेजे लेवल डावन जाता पर्संटेजीचे ते लागून।